ଭଲ ଅଛ ତ ପିଲାମାନେ? ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ଆମେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମାଛି କିପରି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ବାହକ ଅଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଯେ ବାସି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଥିରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସବୁକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଜଳ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଲା ଯେପରି କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଳକୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଳକୁ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ପୋଖରୀର ଜଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଅଟେ, କାରଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଖରୀ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଯୋଗୁଁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେତେକ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଥିରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏବଂ ପୋଖରୀରେ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ। ତାହା ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଠିକ ନା ଖରାପ? ଦେଖ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ବାସନ କୁସନ ମଜା ଚାଲିଛି, କପଡ଼ା ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସଫା ହେଇଗଲା, କପଡ଼ା ସଫା ହେଲା, ଗାଈ ସଫା ହେଲା, ବାସନ କୁସନ ସଫା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଇଳା ହେଲା ବା ଦୂଷିତ ହେଲା, ତାହା ହେଲା ପୋଖରୀ ଜଳ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ପୋଖରୀ ଜଳ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ପରିବାର ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି ଜଳ ପାଇଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ପୋଖରୀ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା? ତ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ କିପରି, ତା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ କଣ? ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରାଯାଏ ନା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଛି ପୂଜା ହେଲା, ଶନିମେଳା ହଉ କି ଆଉ କିଛି ପୂଜା ହେଲା ଗାଁରେ କି ଘରେ କା, ସେମାନେ ନେଇକି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସେଟା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଖରୀ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ମରିଯିବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇଖାନାକୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭାବିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ପାଇଖାନା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଅଟେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ପାଇଖାନାରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ସେ ଝାଡ଼ାଟା ପାଣିରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ ଯଦି ପୋଖରୀ ଜଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନିଜର ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଲା। ହିସାବ କରିପାରୁଛ ତ ଜଳ କିପରି ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହଉଛି? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁପଯୋଗୀ ଅଟେ ପୋଖରୀ ପାଇଁ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ସେଠାରେ ଛାଇ ଦେଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛାଇ ତ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ସେ ପତ୍ର ପଡ଼ିକିରି ପଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ, ତାହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ, ତାହା କଳା ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପାଣିଟା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଳପଙ୍କ ବି ବେଶୀ ହେଲା, କିଛି ପୋଖରୀ ଦେଖିଥିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୁରା ଫୁଲ
पोखरीटा पूरा फुल हो जाते पद्म फूल दल पंग पूरा पोखरी को छाई देती द्वारा से विभिन्न प्राणी जेपरी माछ कंकड़ा एगुड़िक मरी जाती मनीष कौन आस्ते आस्ते से पानीटा रंग बदली जाए এবং সে পোখরী সে জলপঙ্গ যোগ আস্তে আস্তে সে জল ব্যবহার উপযোগ হয়ে নথায় সেপরি জলକୁ তুমি যদি আনিকি ଦେଖିବ সেটারে ছোট ছোট জীবাণু যা খালি আঁখিକୁ ମଧ୍ୟ দেখা যাନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଦଳପଙ୍ଗ ନ ରଖିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦଳପଙ୍ଗ ସଫା କରିଦେବା ପୋଖରୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ହିସାବରେ ନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତା ସହିତ ପିଲେ बहुत लोक गाई महिषी इत्यादि निजर गृहपालित पशु को पोखरी को नहीं सेठारे सफा करते सफा हो जाए किसी मात्रा सफा हो जाती किंतु तांको देहरे जहाँ थी मैला जो जिनस गुड़ाक पानी पोखरी जल कुआड़े जाऊना कि कौटू आसुना गोटे जगह स्थिर हो रही तो एपरी क्षेत्र में जब गाई महिषी से धुआ कौन अवस्था हम से जलटा सफा रहा दूषित हो निश्चित भाव में दूषित हो जाए तो ताहा किसी समय पर दूषित हो आम अनुपयोगी हो जाए यह पोखरी जल दूषित होवार एक कारण अटे ता सहित पिला माने बहुत लोग कौन करती ना घरे खाई सारा ऐठा बासन कुसन सब किंबा लुगा पट्टा सब सीधा धरिकी चली जाती पोखरी पोखरी रे पिटी पिटी रेथी रेथी से बासन कुसन लुगा ताको सफा कर दिया ताद्वारा कौन हम आउ केते कहबी सीधारे पोखरी जलटा दूषित हम केते समय पर कौन करेंगे लोक से पोखरी जल रे पुणी जाइए गाधोइबे सकाळ पाइले ब्रश बा काठी धरिकी दांत घसीबे मुह धोइबे कौन होइतिबो से पानी को पीवा द्वारा पेट रोग हम हाथ गोड़े जिते से पानी रे आमे धोइबा मुह चर्म रोग सब हम छौ सब बाहर विभिन्न उठाणी सब बाहर देहरे पेट रोग हम पेट काटब जो गोरु गाई को सही पानी रे धुआ अवस्था कौन हम से विभिन्न रोग पड़े तो पिला माने दूषित जल सब बेले विभिन्न रोग बाहर कटे तेणु आम मन रखा केपर जिनस पोखरी में करवा ना घरे कर आराम रे बासन कुसन माजिबा घरे पिला माने ये तो गला पोखरी जल किंतु आमे आउ एक जलर उत्स उपरे निर्भर करूँ कूओ पे कूओटे पुरातन जुगर खोली कूर आम पा पीछे पानीटा भितर थे आम समस्ते भावु जे पानीटा जेहेतु भितर अच्छी यह आम निरापद अच्छे कारण पोखरी अपेक्षा कूओ जल को आम कि फिंगा फुंगी करूना सेठारे आम अलिया आवर्जना फिंगुना बेसी गोरु गाई किसी गोधौ ना किंतु पिला माने ता मध्य विभिन्न कारण से जल दूषित होता है किपरि भाव में आस देखा पिला माने कूओ जदि भितर थाए यह दूषित होते किपरि भाव में ना कूओ को लगी नाल नर्दमा सब रही है जेहेतु पानी बाहर ड्रेन करने नाल नर्दमा सब बाहर थे से नाल नर्दम विभिन्न लुगा पटा बासन कुसन इत्यादि सब मजा खसा हुए ता सहित विभिन्न आवर्जना सब फिंगा जाए जहा तल को जल माटी मध्य को निश्चित हो जल मिसी जहा से पानी को दूषित कर 50 महिला जमा करती कूओ पाखे बहुत लोग 50 महिला देख चित्र 50 महिला जमा हो दुईपट कूअर दुईपट कौन हम अवस्था से महिला गुड़ा आस्ते आस्ते से पानी भितर जाकर मिसीज माटी को भेद कर मिसीज से पानी रे जहाद्वारा से जलटा दूषित हो हिसाब कर आउ केते लोक कूओ को लगी पायखाना कर तो से जो पायखाना टांकीटा से कूओ पाखे थी से पानीटा माटी भितर पानी जाई पारे जानी समस्ते से पानी जाकर कूओ पानी रे मिसिबो आम अजाणत आम खाली विष पीवा से कूओ पाखे आम नाल नर्दमा रखा ना पायखाना कौन व्यवस्था रखा ना कूओ पाखे किंबा आमर अइला अलिया आवर्जना को सेटारे फिंगिबा ना जहाद्वारा कूओ पानी निरापद आउ केतेक क्षेत्र में पिला कूओ पाखे गछ लगा जाए किंतु यह भूल कूओ पाखे गछ लगाइबा ना जदि भी गछ लगा जाउची कूओरे ढांकुणी देवा द्वारा ऊपर कौन जिन भितर जपरी पड़ो ना कारण कौन जीवजंतु बेले बेले मांकड़ हो कि कौन चढ़ईटी हो से बेले बेले कूओ मध्य पड़ मरी जाती सड़ी जाती एपरी क्षेत्र में आम दूषित जल आमको विभिन्न रोग करे
तेणु आम के कूओ को बिना ढांकुणी व्यवहार करवा ना सदाबले कूओ उपर एक ढांकुणी देदेवा जहाद्वारा कूओ जल विशुद्ध दूषित हेब ना पे तुम जानिच आम पीवा ठारू सबुठ निरापद जोटा सबुठ निरापद हूँ नलकूप पानी जानिच नलकूप पानी आम केते कैंसर बहुत निरापद अच्छे कारण ना नलकूप पानीटा एक तो बहुत माटी तलू आसी एवं दुई रे ताहा घोड़े होता है एवं ताहा कहीं छुई न था सीधा सड़क आम पी था किंतु पिला यही जल विशुद्ध हो न पारे यह बेले बेले विभिन्न आवर्जना मिसी यह दूषित कर दे किपर भाव में पिला माने नलकूप पानी आम देखा गले जीवाणु मुक्त अटे आवर्जना मुक्त अटे किंतु कौन सी फाट जदि नलकूप थी देखिए फाट गुड़ा अच्छे यही फाट दे जिते बेले अपरिष्कार जल माटी भीतर को पशे से नलकूपर पानी संगे मिसी जाए जहा फल नलकूप पानी दूषित हो से गभीर नलकूप जोटा अच्छी डीप बोरवेल से पानी हूँ आम अत्यंत निरापद एवं से पानी को आम पी पार कारण ताहा नलकूप ठारू असिक विशुद्ध अटे तो पिला माने आम नलकूप जल एवं गभीर नलकूप जल उभय दुईटी जाकर जल आम उपयुक्त विशुद्ध अटे एवं ताहाको आम पी पारिबा किंतु पिला माने तमे जानि रखिबा उचित जे जल जदि भी आखि को सफा देखा जाउची सेथिरे मध्य विभिन्न जीवाणु वंश विस्तार करिथांती तमे जानिच 1 घन सेंटीमीटर दूषित पोखरी जल को काढ़ी हमें माइक्रोस्कोप रे देखिबा अणुवीक्षण यंत्र रे देखिबा सेथिरे लक्ष लक्ष जीवाणु तुमको देखा जिवे जहा खाली आखरे हमको देखा जिवे नै समान हम शरीर को प्रवेश करिथांती 1 घन सेंटीमीटर दूषित जल पोखरी माने हिसाब करि पारुछ तो जल रे केते रोग जीवाणु रहुचंती तो पिला माने आम दूषित जल व्यवहार करवा नहीं कारण आम जानिले दूषित जल व्यवहार करने द्वारा आमको पेट रोग हम चर्म रोग हम और विभिन्न रोग जीवाणु सब विभिन्न जंतु को है चेष्टा करवा आम नलकूपर जल पीवाई कि गभीर नलकूपर जल पीवाई कारण एगुड़िक विशुद्ध था किंतु पिला माने आम केतक उपाय दूषित जल को विशुद्ध कर केतक उपाय अच्छी जहाद्वारा यही दूषित जल को विशुद्ध करहब एवं ता व्यवहार उपयोगी पिला माने तागु आस देखिबा जे किपरि जानिबा जल विशुद्ध अछि ना नहीं खाली आखिर जानिबा पिला माने देखो एटा होची गोटे सफा उत्सर जल नलकूपर जल एटा होची वर्षा दिन नदी रे थिबा जल दुईटी जाक मध्य देख गोटे कादुआ अछि आ गोटे रंगर जल भलिया अछि एथिरो तुम जानि पारिबो केते परिमाण दूषित है एथिरे माटी गोड़ी कादुआ सब मिसिक रही माने यह आम सफा केबे होई नथिबो किंबा तुम चाहिए चेष्टा करि पारिबो कपड़ा गोटे पीस नेगिरी मैला जल को आउ गोटे गिलास रे रुकिबो गोटे गिलास देखिबो से कपड़ा रे केते परिमाण रो मैला सब जमा होइबो एहा द्वारा तुम जानि पारिबो जे जल रे केते दूषित ता तो पिला माने आसो जानिबा जे जल को किपरि विशुद्ध करा जाय पारिबो तार विशोधन किपरि करि पारिबो तो पिला माने आमे जानिले जे आमे देखि पारुनो थिबा जल मध्य अनेक जीवाणु सेतरे मिसिक थांती ता जदिबा सफा देखा जाउची ता जीवाणु मुक्त नुहे तो पिला माने आसो एपरि किछ उपाय देखिबा जहा द्वारा आमे जल को विशुद्ध करि पारिबा पिला माने जदि जल को अधिक समय पर्यंत गरम करा जाय बा फुटा जाय ताले सेतरे थिबा रोग जीवाणु गुडिक मरि जाय साधारणतः से रोग जीवाणु बंची पारती ना कारण गरम रे से गुड़िक केवे भी बंची पारे ना तो तेणु यह एक उपाय हो पारे जदि ताहाको गरम करा रोग जीवाणु बंचे ना यह एक उपाय हो पारे किंतु पानी को फुटेबा परे मध्य ताकू पुणी ठंडा करी घोड़ेई रखिबा जो पात्र रखिबा ताहा घोड़ा होइतिबा आवश्यक सेतरे जेपरि कोनोसी जिंस न पड़िबो एवं ताकू कोनोसी गोटे पात्र रखिबा मठिया हो कि बाल्टी हो ताकू घोड़े गोटे पात्र रखिबा एवं सेतरे पानी आनिबा खोला हाथ व्यवहार न गोटे डंकी रे आनिबा कोनोसी ग्लास को सीधा सब से पानी रे आमे बुड़ेबा नहीं डंकी रो व्यवहार द्वारा आमे से पानी को सेतरु पीबा एवं पानी जोथरे पीबा ताहा मध्य एक सफा ग्लास रे होतबा सफा पात्र रे पीबा कारण से पानी
সেই পাତ୍ର যদি ସଫା ନଥିବ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ପିଉଥିବା ପାତ୍ର ସେଥିରେ ଆମେ ହାତକୁ ବୁଡେଇବା ନାହିଁ। ତ ଡଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର, ଗ୍ଲାସରେ ରଖି ପାଣି ପିଇବା, ଗ୍ଲାସରେ ହାତ ନ ବୁଡେଇବା, ସଫା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା, ଘୋଡେଇକି ରଖିବା, ଏସବୁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇବା, ପ୍ରଥମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକିରି ତାକୁ ଏଥିରେ ରଖାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଣ ନା ନା ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇଲା ପରେ ଫିଲ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ଫିଲ୍ଟରରେ ରଖିକିରି ଆମେ ପିଇ ପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସେଥିରେ ବଡ ବଡ ସବୁ ମଇଳା ଥିବ ସେ ଫିଲ୍ଟରରେ ତା ଛାଣି ହେଇକିରି ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧିତ ହେଇକି ଆମ ଠାକୁ ଆସିପାରିବୁ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଗୁଡିକ କଣ। ଜଳରେ ଯଦି ଚୂନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଚୂନକୁ ଯଦି ପକାଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରିନ କିମ୍ବା ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ବିଶୋଧକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କଣ କଣ? ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ, ଏଗୁଡିକ ବିଶୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି ଜଳକୁ। ଏବଂ ଏପରି ବିଶୋଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଜଳରେ ମିଶାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଆମେ ଫୁଟା ପାଣିକୁ ରଖିବା, କାରଣ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ବଡ ବଡ କଣିକା ସବୁକୁ ଛାଣି ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଫୁଟା ପାଣିକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟରରେ ପକେଇକିରି ତାହାକୁ ଆମେ ପିଇପାରିବା। ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାବଧାନତା ସବୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଦେଖ କଣ କଣ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନା ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା, ଫୁଟେଇକିରି ପିଇବା, ଫୁଟା ପାଣିକୁ ପାତ୍ରରେ ଘୋଡେଇକି ରଖିବା। ପଢିଲେ ଯେ ଫୁଟା ପାଣିକୁ ପାତ୍ରରେ ଘୋଡେଇକି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁ ଏଡେ ସବୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉପରୁ କୌଣସି ମଇଳା ପଡିବ ନାହିଁ। ପାଣି ରଖୁଥିବାରୁ ପାତ୍ରରୁ ପାଣିକୁ ଡଙ୍କି ଦ୍ୱାରା କାଢିବା, ଡଙ୍କି ଦ୍ୱାରା କାଢିବା ଫଳରେ ପାଣିକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ବୁଡାଇବା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ହାତରେ ଥିବା ମଇଳା ସେଥିରେ ଲାଖିବ ନାହିଁ। ପିଇବା ଗ୍ଲାସକୁ ପାଣି ରଖୁଥିବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡାଇବା ନାହିଁ, ସେଇ ଗ୍ଲାସକୁ ଆମେ ବୁଡେଇବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଡେଇବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ପିଇବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ସେ ପାତ୍ରରେ କୌଣସି ମଇଳା ଅଂଶ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶୁଦ୍ଧିତ ହୋଇକି ଆମ ବଡିକୁ ଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସତର୍କତା, ଏଇ ସବୁ ଉପାୟ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳକୁ ଆମେ ବିଶୋଧିତ